नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्ब क़यामत पुरफितन दौर, इख्तलाफ हर बात में, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे पर ताना, और हर बंदा अपनी अपनी तहकीक पर आंखें बंद करके गामज़न है। कुर्ब क़यामत है, क़यामत के दिन हर चीज़ का फैसला होने वाला है। ये सारे उक़दे, सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन इल्मी इख्तलाफ में वुसअत होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, मौक़िफ़ को समझना चाहिए। ये इल्मी मैदान है, जिसकी जो तहकीक है उसी तहकीक पर वो बात करता है, उसी तहकीक को समझता है। और बाकियों के लिए इतनी गुंजाइश, इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन सुनना हर एक को चाहिए था। आज 1450 साल का अरसा गुजरने के बाद लोग इस जस्तजू में हैं, इन बहसों में पड़े हुए हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल कौन थे, उनका नाम क्या था, वो कैसे लोग थे, और अभी तक कातिलों को तलाश कर रहे हैं। मुतलक अकीदा ये है कि जिन लोगों ने अहले बैत आले रसूल को तड़पाया और खून कुश्त के अंदर उनको नहला दिया, अल्लाह के वो लईन लोग थे और क़यामत तक उन पर लानत बरसती रहेगी। चूँकि ये तहकीक का दौर है, हर बंदे की एक अपनी तहकीक है, तो इस बारे में कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल कौन थे, या इस बारे में क्या तहकीक है, आए आप हम सुनाते हैं आपको, जो है, क्योंकि हर एक की सुननी चाहिए, तहकीक अपनी अपनी है हर एक की। तो इस बारे में हम ये देखते हैं कि हज़रत मौलाना अताउल्लाह बंदियाली साहब की इस बारे में क्या तहकीक है, आइए सुनते हैं। हज़रत मुआविया ने यजीद को वलीअहद बनाया, उनका ये इक़दाम दुरुस्त था? क्या यजीद इस काबिल था? देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो 4.5 साल पे है, 1 इंच ज़मीन भी फतह नहीं। आपस में खाना जंगियाँ किसने करवाई? यहूद ने। इस्लाम का लुबादा ओढ़ा, दाखिल हुए, आपस में लड़वा दिया, बंद हो गई फतूहात। हज़रत मुआविया आए, सुलह हुई हज़रत हसन के साथ, 22 साल हज़रत मुआविया ने खिलाफत की और काबुल तक पहुँच गए। फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। अब हज़रत मुआविया ने सोचा, सहाबा ने मशवरा दिया कि आपकी वफ़ात के बाद अगर आपने ये मसला हल न किया तो मुनाफिक जो हैं, यहूदी जो हैं, वो दोबारा सर उठाएंगे, खिलाफत के मसले पर वो मुसलमानों को लड़ा देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में हल निकालें। सुनो, आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी तो खुदा के लिए सुनो और पल्ले बांधो। हज़रत मुआविया को यजीद को वलीअहद बनाने का मशवरा सबसे पहले जिस सहाबी ने दिया था उसका नाम है हज़रत मुगीरा बिन शोबा। क्या नाम है? मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला। ये उन 1400 सहाबा में शामिल हैं जिनको मेरे रब ने कुरान में कहा है कि जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैत की, मुझे अपनी ज़ात की कसम है अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। ये उनमें शामिल है मुगीरा बिन शोबा। हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम दीन ने एक बात लिखी, बड़ी अफसोसनाक, बड़ा दुख होता है। कहते हैं यजीद को वली अहद बनाने का मशवरा एक बुज़ुर्ग ने, लफ्ज़ सुनो, एक बुज़ुर्ग ने दूसरे बुज़ुर्ग को अपने अपने मफाद के लिए दिया था। मशवरा देने वाले का भी मफाद था कि मैं गवर्नर रहा, और जिसको मशवरा दिया उसका भी मफाद था कि बेटा वलीअहद बन जाए। ये उस बुज़ुर्ग ने लिखा। हम सहाबा के मुतालिक ये बात सोचो नहीं सकते, सहाबा और ज़ाती मफाद नहीं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा का ये मशवरा था
کہ آپ کی وفات کے بعد پھر فتنے سر نہ اٹھائیں، ابھی سے آپ اس کا تدارک کر کے جائیں۔ حضرت معاویہ نہیں مانے، حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ مدینہ، صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی، 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کیا، صرف 5 آدمی جنہوں نے نہیں مانا۔ ایک بات آج میں کہنے لگا ہوں، جو آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ دان ہیں، یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی، یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ، اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ موروثی طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے مخالفت۔ یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض اس طریقہ کار پہ تھا۔ میں آج اس پر اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، میں کروں اہل سنت کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تمہیں کس نے حق دی ہے؟ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل سنت سمجھتے نہیں اشاروں کو، تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ حضرت علی، ان کا بیٹا، 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 11واں بیٹا، 11ویں دی اولاد کوئی نہیں تے 12واں غار اچ۔ تمہیں کیا اعتراض کا حق پہنچتا ہے؟ تمہارے ہاں تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثی۔ میں اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہ موروثیت ہے۔ تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثیت، ہمارے ہاں۔ اور ایک اور بات، میں نے کہا نا کہ میرے اشارے، یار میں بعض اوقات بڑا اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں۔ میں پاکستان کے پیروں کو، پیر گدیاں والے، گدی والے، مدرسوں کے محتمم، مسجدوں کے خطیب، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں معاویہ نو دعاواں دیو تہاڈا راہ کھول گیا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ یہ جتنی گدیاں ہیں، باپ کے بعد، بیٹے کے بعد، ان کا کوئی مرید گدی پہ نہیں آتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، بیٹا جتنا للائق ہو وہی آئے گا۔ مدرسے کا محتمم، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، مسجد کا خطیب، اس کا بیٹا۔ تو ساتھ معاویہ نو دعاواں دیو، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت معاویہ نے بڑے تدبر سے کام لیا تھا، آنے والا جو اختلاف کا راستہ تھا، معاویہ نے اس راستے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔